Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама ҳамватанони азиз ва подписчикои канали Автолайф. Суроб ҳастам дар хизмати шумо. Дар ин навор якчанд мошинои беҳтарин аст. бовар дорам ҳаматонда мақбул мешавад. Лайкҳоро дар навор бизанен ва дар як ҷой бароҳат бишинен. Видеои моро то охира тамошо кунен. ба сами ҳамаи бародаро ва подписчикои канали Автолайф мерасонам. инҷо магазини автоаксессуари канали Автолайф аст. барои тамоми наводи мошинҳоро чӣ хол дорем? палаткаҳои сифати беҳтарин, айни ҳол гармӣ шида истодааст. Палаткаҳои сифати беҳтарин овардагим, масачка, мура, дигар наводи чихоло ҳамаш ҳаст. айна доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистон ҳаст. номерои ман дар рӯи экран аст. метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. биё то ба Автолайф, пулот намешава ҳайф. мошина чихол бизан, душмано бинан кунан кайф. ҳатман ба Автолайф биё. чун спонсори канали мо аст Акай Хуршед мардума ба граница бурда меорад. номерош дар рӯи экран аст. саломат бошед. мегзарем ба тамошои видео. рафтем бародаро. маромад Lexus 570 2012 солаи бародаро. авион 57. овозам аҷо шахшу ба навор бегирем тамошо кунем. 1 сол ҳуҷҷат, 1 сол танировка дорам. яниш беҳтарина. خب سلام شنگ میگم سلام شنگ تماشا کنیم. اینا سلام سلام دنیو ماندارین. خب سریا دورا نپش اخلاجدنی مساج و پولی نواروته نپش کش سیاه чордвараш опечатки. монитор, старт-стоп, бор компьютер, автомат. और ҳама навароташ кор мекунам. як пешам мегирем, як пешам тамошош кунем. خب نرخش برادرو $36,000 معامله داره بو. اگه طرف نبینیم نمره کارم میمونم زنگ بزنید کسایی در مقبول میشه برای شما رو بیشتر معلومات میدم. 908 44 47 زنگ بزنید یکا برای شما رو بیشتر معلومات میدم. کمری برادرها 2011 سالای объемش 2.5 SK اینا یک تماشا میکنیم. اساساً والله 4 دیسکای необычный داره. سویتش салоныш бошам ручное 4 электропакет. خب коробкаш автоматай мультирул дора. ҳамин номро 966 чанд тафта сенира 156 та бо муомила мешаванд. ин растамош кашидагия. маравад занг занен чахчах кунем бо арзон ҳам мешавад. Mercedes یک کلاس برداره 2009 سال объемش 3.5 این یک تماشا میکنیم. اساسا این بالونش
چند تفته سیرکه؟ 125 تمگه با معامله میشوه. چهار الکترا پاکت. خب مولتی رول، коробка автомат، монитор هم داره، لوک 125 تا با معامله میشوه. نمرش 953 0901. این مرسدس زایچی داره 99 سال، объемش 2.4 газ евро 4 дора. اون اسب شکا 68000 که 68000 میگه با معامله میشوه. چهار الکترا پاکت، коробкаш механик، люк. خب 98 50 65 65. نمرات زنگ بزنین با معامله هم میشوه. پرادو برادرو 2007 سال، 6 سیلندره های. این اساسی هم باید 190 تا؟ 190 تا میگه. سالونش نقی باشم یک بینین. الکترا پاکت، کожний салон. چهار الکترا پاکت های، коробкаш автомат، монитори калон дора. салонш тозак. اکصد 90 تا میگفتیم با معاملهش 984 50 55. نمرات زنگ بزنیم با معامله میشوه. وارنتی علیش هم هست. BMW برادرو 2005 سال، объемش 3. اساساً بالونش salonmuş. Şey dizel ha? چهار الکترا پاکت های مولتی رول داره، коробкаш автомат. چالوی نه. اینجا مانیتور هم داشته. همین این رو دانه که 3 تا 38 14 14. چند هفته سیره با؟ ایدا همین 70 با چخچخ میشه. 70 تا با معامله میشه ها. ما زنگ بزنین چخچخ کنیم. 014 بارداره 2013 سالای، объемش 1.6. نه یک تماشا میکنیم. بعد ماشین چخش رو مقصد краска همه جهتا. این محکمه که
این محکمه نه موتورش خطی نیست محکم شویش درجه فرق میکنه خونی گوبکوات کدگه نه پاروش هم بینین пешош электропакетай коробкаш механик нусасиваф 22 ира чанд та гуфта савдияка 50 та мега бо муомила мешава як касе сирох каде саб 014 маҳрама